जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। नमो नमः। प्रारंभ करो। आज्ञा। गीता कथामृत सत्र संपस्थित समस्त गुरुजन मंडली विद्वान मंडली पूज्य वैष्णव मंडली श्री चरण कमल विनम्र प्रणामांजलि विज्ञापन पूर्वक परम पूज्य श्री आचार्य पादंक श्री चरण कमल दंडवत प्रणिपात ज्ञापन करी विगत गीता कथामृतंकर सारांश उपस्थापन करने पाई आयुष्मान रंजित प्रसाद को अनुरोध करुछ। आयुष्मान रंजित। जय जय श्री राधे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल श्री जगन्नाथंक श्री चरण कमल रे भक्तिपूत प्रणाम निवेदन पूर्वक सभारे समवेत पूज्य आचार्य पादंक श्री चरण रे प्रणाम ज्ञापन करुअछि तथा गीता चिंतन चंचरिकर प्रांगण रे समुपस्थित पूज्य चरण गुरुजन वृंद वैष्णव वृंद और विद्वान जनक श्री चरण रे सादर दंडवत ज्ञापन करी आज सारांश कथन निमते समुद्यत हेउछि। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्यो यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अर्थात केतक साधक ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भावरे मते पूजा करी उपासना करती एवं अन्य केतक साधक निजको पृथक मन करी चारियाड़ को मुख थिबा मोर विराट रूप को अर्थात संसार को मोर विराट रूप भावी मते अनेक विधि उपासना करती। उक्त श्लोक रे त्रिविध भक्त मानक विषय रे भगवान कहिसंती यथा अहम ग्रह उपासक प्रीतिक उपासक प्रतीक उपासक तथा विश्वरूप उपासक। पूर्वोक्त भक्ति साधनर समनुष्ठान रे एही त्रिविध भक्त असमर्थ होइतिबारु एमानकु महात्मा शब्द रे संबोधित करा जाय नहीं। एकत्वेन पदरे अहम ग्रह उपासना गृहीत होई अछि। हे भगवान तुमे मु अट मु तुमे अटे एहीपरि श्रुति प्रमाण रे प्रमाणित होई जो माने एही अहम ग्रह उपासना रे निमग्न होई थांती से माने अहम ग्रह उपासक। यद्यपि ब्रह्म सर्वत्र परिव्याप्त तथापि सूर्य वृक्ष समुद्र चंद्र इत्यादि प्रतीक मान को आश्रय करी ब्रह्म रूप रे आराधना करिबा प्रतीक उपासक मानकर कार्य। जेपरि श्रुतिरु प्रमाण मिले आदित्य ब्रह्म इत्यादेशः एहाठार मध्य अन्य मंदाधिकारी साधक माने विश्वरूप उपासक अटंती। यद्यपि प्रेमी भक्त सर्वत्र भगवत दर्शन करिथाए एवं विश्वरूप उपासक मध्य सर्वत्र विश्वरूप को भगवत रूप रे गणना करी उपासना करिथाए तथापि एही दुई जनकर मध्य रे अनेक प्रभेद रही अछि। दृश्यात्मक जगतर स्थावर और जंगम स्वरूप को ब्रह्म बोली मन करिबा विश्वरूप उपासना। तंत्र रे कुहा जाई अछि नादेव देव मर्चयेत अर्थात जे अदेवता अर्थात देवता नुहे से माने देवतांकर अर्चना करिबा उचित नुहे। अतः सर्वप्रथमे मु देवता एहीपरि सिद्धता को प्राप्त हुई अहम ग्रह उपासक देवार्चना रे प्रवृत्त होई थाए। सेहीपरि गोपाल अहम मु गोपाल एहीपरि भगवान भावना रे निमग्न होई अहम ग्रह उपासक गोपालंकर उपासना रे संप्रवृत्त होई थाए। आदित्य इंद्र सोम समस्त को भगवान विष्णुकर स्वरूप रूपे स्वीकार करी उपासना करिबा प्रतीक उपासना। पृथक्त्वेन शब्द रे प्रतीक उपासना गृहीत होईछि।
सर्वत्र परम ब्रह्मଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବ୍ରହ୍ମମୟ ଉପାସନା ବିଶ୍ୱରୂପ ଉପାସନା। ଏହିପରି ଭାବେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞର ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଯଜ୍ଞର ତ୍ରୈବିଧ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଦ୍ୱୈବିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛନ୍ତି। ଏକତ୍ୱ ଏବଂ ପୃଥକତ୍ୱକୁ ଏକ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞର ଦ୍ୱୈବିଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ଗାମିନୀ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ, ସେହିପରି ଭାବେ ଅହଂ ଗ୍ରହ ଉପାସନାରେ ମୁଁ ଗୋପାଳ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋପାଳଙ୍କର ଦାସ ଏହିପରି ଭାବେ ଏକତ୍ୱ ତଥା ପୃଥକତ୍ୱକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ। ବିଶ୍ୱରୂପ ଉପାସନା କିପରି ଅଟେ? ସାଧକମାନେ କାହିଁକି ବିବିଧ ପ୍ରକାରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି? ଏହି ଜିଜ୍ଞାସାର ସମାଧାନ ବିସ୍ତୃତ ରୂପେ ଭଗବାନ ଆଗାମୀ 16, 17, 18 ଓ 49ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ଅହଂ କ୍ରତୁରହଂ ଯଜ୍ଞଃ ଶ୍ରଦ୍ଧାହମହମୌଷଧମ୍ ମନ୍ତ୍ରୋହମହମେବାଜ୍ୟ महमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। अर्थात ମୁଁ କ୍ରତୁ, ମୁଁ ଯଜ୍ଞ, ମୁଁ ସ୍ୱଧା, ମୁଁ ଔଷଧ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର, ମୁଁ ଘୃତ, ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ହବନ ରୂପକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ। ଜ୍ଞେୟ ପବିତ୍ର ଓଙ୍କାର, ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ ଓ ୟଜୁର୍ବେଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ। ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପିତା, ଧାତା, ମାତା, ପିତାମହ, ଗତି, ଭର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଭୁ, ସାକ୍ଷୀ, ନିବାସ, ଆଶ୍ରୟ, ସୁହୃଦ, ଉତ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରଳୟ, ସ୍ଥାନ, ନିଧାନ ତଥା ଅବିନାଶୀ ବୀଜ ମଧ୍ୟ ମୁଁ। ଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିପାଦିତ ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମାଦି କ୍ରତୁ ତଥା ସ୍ମାର୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତିପାଦିକ ବୈଶ୍ୱଦେବାଦି ଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଶ୍ଲୋକରେ ଅହଂ ଶବ୍ଦର ପୁନଃ ପୁନଃ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିହିତ ହୋଇଅଛି। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧକ ଭଗବତ ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଉପାସନା। ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ଲୋକରେ ଅହଂ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାରତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଭଗବାନ ନିଜର ଉଦରରେ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ମାତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଔଷଧର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଔଷଧରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ନ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ସମଷ୍ଟି ସମସ୍ତ ଜଗତର ଉପାଦାନ କାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନ ପିତା। ଜଗତକୁ ପାଳନ ଓ ପୋଷଣ କରୁଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଧାତା। ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜନକ ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପିତାମହ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଜଣେ ଏକାଧାରରେ ପିତା, ମାତା ଓ ପିତାମହ ହୋଇପାରିବ। ଭଗବାନ ବେଦ୍ୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞେୟ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ପବିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଧନକର୍ତ୍ତା, ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃକରଣ ତତ୍କ୍ଷଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳ, ଭର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ପତି, ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟନ୍ତା, ସାକ୍ଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଭ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ନିବାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସ୍ପଦ, ଶରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବିପତ୍ତିରୁ ତ୍ରାତା, ସୁହୃଦ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରୁପାଧିକ ହିତକାରୀ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭବାଦ୍ୟାଃ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି, ସଂହାର ଏବଂ ସ୍ଥିତି କାର୍ଯ୍ୟର ନିୟାମକ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ତତ୍କାଳ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଯୋଗୀ ହୋଇଥିବ ଏବଂ କାଳାନ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଲେ ତାକୁ ନିଧାନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ରହିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ନିଧାନ ଅଟନ୍ତି ଅଥବା ପଦ୍ମ ଶଙ୍ଖା ଆଦି ନିଧି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜଗତର ଅବିନେଶ୍ୱର ବୀଜ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆଦିତ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ତାପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରହ ରୂପରେ ବୃଷ୍ଟିର ନିବାରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମୋକ୍ଷ ରୂପେ ଅଥବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରୂପେ ଭଗବାନ ଅମୃତ। ମତ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ ରୂପେ ଅଥବା ସଂହାର ରୂପରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସଦସତ୍ତ। ସଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୂଳ, ଅସଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱତୋମୁଖ ଉପାସକମାନେ ମୋତେ ଏହିପରି ଭାବେ ଅନୁଭବ କରି ନିଜ ନିଜ ଅଧିକାରୀ ଭେଦରେ ମୋର ଭଜନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି କଥାର ଶୋକ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ପୁନଃ ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ଗୀତାମୃତ ରୂପୀ ସୁରତରଙ୍ଗିଣୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅବଗାହନ କରାଇ
आमको कृतार्थ और धन्याति धन्य करांतु। शेषरे आचार्य पादक श्रीचरण और शत्रुबृंद श्रीचरण दंडवत प्रणाम निवेदन करी मोर वाणी को विश्राम देउछि। जय जय श्री राधे। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। रक्तम्भूरुहदर्पभञ्जनमहासौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बिहेव मुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। आजानुलम्बितभुजौ कनकवदातु संकीर्तनीकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो राधाकरवचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरवत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनी मम्वत्वा मनुषं दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं गीते भवद्वेषिणीं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमत मारुतिं राक्षसान्तकम्। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातःकालीन श्रीमद्भगवद्गीता सत्रे समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद गुरुजन वर्ग मातृवृंद स्निग्ध मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम तथा अभिवादन विज्ञापन करुअछि। भगवत अनुकंपारु श्रीमद भगवद गीतार्थ मंदाकिनी रे अवगाहन करिवा पई सौभाग्यमय क्षण उपस्थित होइथिवारु समस्त सुधी श्रोतृमंडली को पुनः पुनः कृतज्ञता निवेदन करुअछि। जेपरि आयुष्मान रंजित प्रसाद गत दिवसर कथा सारांश को सुष्ठु उपस्थापन करिसंति ताहा सुतरां श्लाघनीय। तेणु रंजित प्रसाद को शुभेच्छा ज्ञापन सहित आद्यतन दिवसर कथारे भगवद गीतार्थ समास्वादन रे प्रवृत्त हेबा पई अनुमति प्रार्थना करुछि। नवम अध्याय रे भगवान प्रतिज्ञा करिसंति प्रथम जे मु समस्त विद्यार जी राजा गोपनीय तत्वर जहा शिरोमणि से भले तुम ज्ञान प्रदान करुछि। ए प्रतिज्ञात अर्थ को उपस्थापन करे पे भगवान निजर अचिंत्य ऐश्वर्य को प्रतिपादन करचंती। तापरे अनन्य भक्ति रे तदीय उपासना को उद्बोधन करिसंती। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यं इत्यादि। तापरे
अन्य प्रकार उपासना मध्य जो माने ज्ञान यज्ञ द्वारा उपासना करती तांकर उपासनार त्रैविध्य अहंग्रह उपासना प्रतीक उपासना विश्वरूप उपासना तीन प्रकार उपासना को प्रतिपादन करिसेंती एवं विश्वरूप उपासनार जो वैविध्य सर्वत्र भगवत स्वरूपर अनुभव ताहाकु मध्य विशद भावरे भगवान प्रतिपादन करिसेंती अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम एवाज्य महं अग्नि अहं हुतम इत्यादि श्लोक यही प्रतिपादन कला परे जो माने किंतु भगवान अनन्य भक्ति को आश्रय करती वा ज्ञान यज्ञ द्वारा समर्चन करती किंतु कर्म मार्ग रे रहंती सकाम कर्म मार्ग रे निरत रही याग यज्ञादि द्वारा भगवान को उपासना करती तांकर कौन गति हुए यह प्रतिपादन करने पे भगवान कहउछंती त्रैविद्यामां सोमपा पूत पापा त्रैविद्यामां सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। भगवान कहउछंती त्रैविद्या ऋक् यजु सामवेद लक्षण बा होता अध्यर्यु उद्गाता एपरी तीन प्रकार विद्या जो मानकर अछि ते त्रिविद्या तेणु तिस्रः विद्या विदन्ति बा अधीयते जे ते त्रैविद्या तिस्रः विद्या ऋग्यजु साम लक्षणाः तिस्रः विद्या अधीयते नाम अथवा जानन्ति वा ये ते त्रैविद्या वेद त्रयोक्त कर्मपरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद प्रतिपादित याग यज्ञादि कर्म रे जो माने निरत से माने को त्रैविद्या शब्द रे भगवान कहिसंती तीन प्रकार विद्या को ऋग्यजु सामवेद प्रतिपादित विद्या को जो माने अध्ययन करुचंती जानिचंती सेथिरे तत् प्रतिपादित कर्म रे निरत अछंती माने त्रैविद्या त्रैविद्या किं कुर्वन्ति सोमपाः नाम सोमं पिबन्ति इति सोमपाः सोमपाः सन्तः सोमपानेन कीदृशाः न पूतपापः नाम पूतपापर्थ स्वर्ग भोग प्रतिबंधक पाप रहिता निरस्त स्वर्ग भोग प्रतिबंधक पाप स्वर्ग भोग पाई जो प्रतिबंधकी भूत दूरित अच्छी तद्रहित सोमपान करी त्रिविध विद्या द्वारा मते अर्चना करी एवं सोम यज्ञ रे सोमरस पान करी स्वर्ग प्राप्तिर प्रतिबंधकी भूत दूरित को दूर करी भूत पापा जो माने सकाम भाव रे स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते स्वर्गतिं नाम स्वर्गलाभं प्रार्थयन्ते इच्छन्ति स्वर्गलाभं कामयन्ते ते माने सकाम सकाम उपासक होतंती ते माने यज्ञ द्वारा चित्त शुद्धि अंतरात्मा शुद्धि चाहुनांती सकाम कर्म द्वारा स्वर्गलाभ को ही प्रार्थना करुचंती स्वर्गलाभ ही सेमानकर अभीष्ट अटे ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकम ते स्वर्गरे पुण्यम पुण्यर फल स्वरूप स्वर्गलोकम स्वर्गलोक को इंद्रंक स्थान को स्वर्गलोक को आसाद्य
कौन करती ना अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान दिवि दिव्यान दिवि भवाः दिव्याः स्वर्ग थिबा जहा दिव्य दिवि भवाः दिव्याः दिव्य भोग को भोग करती भुंजन्ति अश्नन्ति सुरेंद्र लोकम आसाद्य पुण्यम सुरेंद्र लोकम आसाद्य दिवि दिव्यान देव भोगान देवता मानकर जहा भोग्य ताहाकु भोग करती प्राप्त हुअन्ति जहा दिव्य अर्थ जहा कि मनुष्य पई दुर्लभ स्वर्ग रे उपस्थित स्वर्ग रे उपलब्ध एभली दिव्य भोग को भोग करती त्रैविद्या मां सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् तेणु सेमाने पुनः पुनः जन्म मरण परंपरा रे निपतित हुई संसार दुख की प्राप्त हुअन्ति ए कथा आगे पुणी कहिबे भगवान तुने श्लोकर सारार्थ वर्ष टीका को अवलोकन करिवा टीकाकार यह कहउचंती एवं त्रिविध उपासना बंतोपि भक्ता एव मामेव परमेश्वरं जानन्तः मुच्यन्ते तेणु अनन्य भक्त जो माने महात्मानस्तु मां पार्थ सेमाने हुंतु अथवा परे जहाँ कहले ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम त्रिविध उपासक माने मध्य मुक्त होइतांती किंतु जे कर्मिणः ते न मुच्यन्ते किंतु सकाम भावरे जो कर्म करती सेमानकर मुक्तिर मार्ग अवरुद्ध होइताए सेमाने कर्म द्वारा यद्यपि स्वर्ग लाभ करती तथापि जन्म मरण परंपरा चक्रु कथमपि सेमाने मुक्त होई पारंती नाही एक कथा को कहउचंती त्रैविद्याति इति ऋग्यजुषाम लक्षणाः तिस्रः विद्या अधीयते जानन्ति वा त्रैविद्याः वेद त्रयोक्त कर्मपरा इत्यर्थ सेमाने यज्ञे इष्ट्वा इंद्रादयो ममेव रूपाणि इति अजानन्तोपि वस्तुत इंद्रादि रूपेण मामेव इष्ट्वा बोले माम इष्ट्वा तो भगवान को आराधना करू नाहंती इंद्र चंद्र अग्नि यम कुबेर इत्यादि देवता को ही आराधना करुचंती तथापि से समस्त देवता वृंद भगवान विभूति अटंती तेणु न जानी पारी मध्य सेमाने निजर अज्ञान रे भगवान की आराधना करुचंती एक कथा को आगे भगवान कहिबे जे जो माने अन्य देवता उपासक से माने निजर अज्ञान रे मते ही उपासना करुचंती जे जेप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम यजन तेणु एटी कहउचंती मामेव त्रैविद्यां सोमपाः मामेव इष्ट्वा मते ही आराधना करिथान्ति अर्थात इंद्रादयः ममेव रूपाणि इति अजानन्तोपि वस्तुतः इंद्रादि रूपेण मामेव इष्ट्वा इंद्रादि मोर स्वरूप अटंती इंद्रादि मोर विभूति अटंती एई तत्व को अवगत न होइथिले मध्य इंद्रादि रूपरे से माने निजर अज्ञात सारे मते ही अर्चना करिथान्ति एवं सोमपाः सोमम पिबन्ति इति सोमपाः यज्ञ से सोमरस द्वारा यज्ञ आराधना करी यज्ञावशिष्ट सोमरस को पान करती एवं पुण्य को से पुण्य फल पूत पाप हुई से माने कौन करती तार अन्वय परवर्ती श्लोक रे अछि दिव्यान दिविदेव भोगान अश्नन्ति स्वर्ग रे दिव्य भोग को उपलब्ध हुअन्ति प्राप्त हुअन्ति एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये
मर्त्यलोकम विसन्ति क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते गतागतम काम कामा लभन्ते। तेणु यद्यपि ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସକାମः ते पुण्येन प्राप्तम पुण्य द्वारा प्राप्त विशालम स्वर्गलोकम विशालम विस्तीर्णम स्वर्गलोकम स्वर्गलोकर विस्तारता मत्यठୁ ଆଉ ଅନେକ ଅଧିକ ସେ ବିଶାଳ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଭୁକ୍ତ୍ୱା ଭୋଗ କରିସାରି କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ये ନାମ ତଦ୍ଭୋଗ ଜନକେ ପୁଣ୍ये କ୍ଷୀଣେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭୋଗ ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗ ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ପ୍ରାପକ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ, ସେ ପୁଣ୍ୟକୁ ସେ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୁଅନ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ ସେମାନେ ସେଇ ଦେହ ନାଶ ପରେ ପୁନଃ ଦେହ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକଂ ବିଶନ୍ତି ପୁନର୍ଦେହ ଗ୍ରହଣାୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗଜନକ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ଅଛି ସେ ପୁଣ୍ୟର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାବତ୍ ପ୍ରମୋଦତେ ସ୍ୱର୍ଗେ ୟାବତ୍ ପୁଣ୍ୟଂ ସମାପ୍ୟତେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନେ ପ୍ରମୋଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ବିବିଧ ଭୋଗକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟର ତ ସମାପ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ଜନକ ପୁଣ୍ୟର ସମାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତେ ସେମାନେ ପୁନଃ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକଂ ବିଶନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ପୁନର୍ଗର୍ଭବାସାଦି ଯାତନା ଅନୁଭବନ୍ତି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକରି ପୁନଃ ଗର୍ଭବାସାଦି ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଥରେ ଦିଥର ନୁହେଁ, ପୁନଃ ପୁନଃ ଉକ୍ତ ପ୍ରକାରେଣ ଏପରି ଭାବରେ ଏବଂ ତ୍ରୟୀ ଧର୍ମମ୍ ଅନୁପ୍ରପନ୍ନା ଏ ପ୍ରକାର ତ୍ରୟୀ ଧର୍ମମ୍ ନାମ ତ୍ରୟୀ ମାନେ ବେଦତ୍ରୟୀ ପ୍ରତିପାଦିତ ତ୍ରୟ୍ୟାଂ ପ୍ରତିପାଦିତ ଯହ ଧର୍ମ ସ ତ୍ରୟୀ ଧର୍ମ। କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ପାଠ ବେଦ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହି ତ୍ରୟୀ ଧର୍ମ ଅନୁପ୍ରପନ୍ନା। ତ୍ରୟୀ ଧର୍ମ କହିଲେ ସେଇ ତ୍ରିଧର୍ମର ଯାହା ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ସେଇ ତ୍ରିଧର୍ମ ପ୍ରତିପାଦିତ ଯୋଉ କାମ୍ୟ କର୍ମ ତାକୁ ଉପଭୋଗ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗତାଗତମ କାମ କାମା ଲଭନ୍ତେ ସେମାନେ କାମ କାମଃ ନାମ ଭୋଗାନ କାମେଷୁ ଏବ କାମଃ ଯେଷାଂ ତେ ନାମ କାମନାରେ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଯାହାର ନାମ ଦିବ୍ୟାନ ଭୋଗାନ କାମୟମାନା ବା କାମାନ କାମୟନ୍ତେ ଇତି କାମ କାମଃ ଦିବ୍ୟାନ ଭୋଗାନ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗରେ ହିଁ ଯାହାର ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଭୋଗକୁ ହିଁ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଭଳି କାମ କାମଃ କାମାନ କାମୟନ୍ତେ ये ते काम कामः गतागतम नाम गमनागमन रूप काम कामा गमनागमनम गतागतम लभन्ते स्वर्गं जानति ततः आगत्य स्वर्ग को जानती पुनः सेठु स्वर्ग आगमन करी कर्म कुर्वन्ति। तेणु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये जो संसार चक्र जो परंपरा संसार चक्र परंपरा जन्म मरण चक्र रु सेमाने कथमपि उद्धार ही पारंतिनी। पुण्य करी स्वर्ग को जीवा स्वर्ग रु पुणी मर्त्य को आसीबा पुनः पुण्य कर्म करिबा इत्यादि कार्य रे ही सेमाने निरंतर निरत रहंती। सेमानकर ज्ञानमयी दृष्टिर उन्मोचन होई न थाए। सेमाने कर्म को ही सत्य मन करी सकाम कर्म को ही शाश्वत मन करी सकाम कर्मजन्य स्वर्ग भोग को ही सर्वोच्च उपलब्धि मन करी सेमाने ସେଥିରେ ହିଁ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧିର ଅଭାବରୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଦୃଷ୍ଟିର ଉନ୍ମୋଚନର ଅଭାବରୁ ପ୍ରଜ୍ଞାର ପରିପ୍ରକାଶର ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ସଂସାରର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ସକାମ କର୍ମୀ ମାନେ ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବଚନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଗତାଗତମ କାମ କାମା ଲଭନ୍ତେ ଗର୍ଭବାସନା
गर्भवास आदि जातना प्रवाह ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତିତ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते गतागतं काम कामा लभन्ते। ए श्लोकर टीकारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद विशेष किसी उल्लेख करना केवल गतागतम नाम पुनः 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 मृत्यु जन्मनि गतं च आगतं च तयोः समाहारः गतागतं नाम गमन आउ आगमन अर्थात मृत्यु आउ जन्म उभय को अनुभव करिथांती एई कथा ही उल्लेख करिसंती। तेणु एपरि भावरे एई श्लोक जे सकाम उपासक मानकर वेद त्रयी प्रतिपादित जाग यज्ञ निरत सकाम कर्मी मानकर जहा गति हुए ताकू भगवान एठी स्पष्ट भावरे एई दुई श्लोकरे उल्लेख कले। वे अग्रिम श्लोक को आलोचना करिबा तत्पूर्व जहा में अध्ययन कले 15 रु 21 पर्यंत 6 श्लोक तार टिके आवृत्ति आवश्यक आवृत्ति आउ हे नांती काली ठारू तेणु निवेदन करुछि ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य एठारू 15 रु 21 पर्यंत 15 16 17 18 19 20 21 ए सब श्लोक सप्तकर उत्साही युव श्रोतृ वृंद आवृत्ति करंतु तापरे आमे पुनश्च परवर्ती श्लोक रे प्रवेश करिवा। जय जगन्नाथ। जय जय श्री राधे। श्री राधे आवृत्ति करो। आज्ञा। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति
एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते गतागतं काम कामा लभन्ते। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अन्य के यदि शत्रु चाहते युव श्रोता से आवृत्ति करें, अन्यथा आम पर श्लोक में प्रवेश करवा। जय जय श्री राधे। हाँ सर, आवृत्ति करो। ध्यान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः श्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैवेद्यमां शोमपहपूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अस्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनो प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। अन्य किए चाहते कि आवृत्ति करिया को? अस्तु, हमें यथाक्रम प्रवर्तित पाठरे अग्रगति करिवा। तेबे एहिपरि भावरे सकाम उपासक मानकर गति को व्यक्त कला परे भगवान पुनः जो माने निष्काम अनन्य भक्त तांकर श्रेष्ठ को प्रतिपादन करुचंती अग्रिम श्लोक रे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक भगवत भक्त मानकर हृदय रे संरक्षणीय रत्न तुल्य श्लोक अटयती। भगवान जी अनन्य भक्त मानकर योगक्षेम को बहन करती निजे यह निज मुखरे भगवान प्रतिपादन करुचंती सगर्भ रे। तेणु जेपरी रत्न पेटिकारे धनिक निजर मूल्यवान रत्न को साउंटी रखी थाए से भली भक्त माने एई श्लोक रत्न को निज हृदयर पेटिकारे हृदय मंजूषारी अत्यंत गोपन रखती श्लोकार्थ को आस्वादन करती
ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଇଏ। ଅନନ୍ୟା ଯେ ଚିନ୍ତୟନ୍ତୋ ମାମ ଯେ ଜନାଃ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତି, ଯେ ଜନାଃ ମାମ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ, ଯୋଉ ଅନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ବ କ୍ରମ ଯୋଉମାନେ ପୃଥକ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମାଂ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ପରିତଃ ଉପାସତେ, ପରିତଃ ନାମ ସର୍ବତଃ ଅନବଚ୍ଛିନ୍ନତୟା, ଅନବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ, ପରିତଃ ନାମ ସର୍ବतो ଭାବେନ ଅନବଚ୍ଛିନ୍ନତୟା, ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରାଦି ବାଧମ ଅନପେକ୍ଷ ମତେ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ବିବିଧ ରୂପରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଇତ୍ୟାଦି ବିବିଧ ଭକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଉପାସନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପାସନା ପ୍ରକାର କେମିତି ନା ଅନନ୍ୟାଃ ଚିନ୍ତୟନ୍ତଃ, ମୋର ଚିନ୍ତନ ପୂର୍ବକ, ଯଦି ଚିନ୍ତନ ରହିତ ହବ ଖାଲି ଉପାସନା ହବ, ଉପାସନା କ୍ରିୟା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ନିଜ ଭାବର ପରିଚାୟିକ ଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କେବଳ କ୍ରିୟା ରହିବ ତେବେ କ୍ରିୟା ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବ। କ୍ରିୟା ଅପେକ୍ଷିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବର ପରିଚାୟିକା ରୂପରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବ ନାହିଁ, ଖାଲି କେବଳ କ୍ରିୟା ଅଛି, ତେବେ କ୍ରିୟା ତ ଶୁଷ୍କ ହବ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାତ୍ର ହବ, ତାକୁ ଦମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଅଥଚ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଆମେ ହସ୍ତକୁ ସଂଯୋଗ କରିଦଉଛେ, କ୍ରିୟା ମାତ୍ର ହଉଛି। ସେଇ କ୍ରିୟାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦମ୍ଭ ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନା, ଉପାସତେ ଚିନ୍ତୟନ୍ତଃ ଉପାସତେ, ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ମୋର ଚିନ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଚିନ୍ତନକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପାସନା ରୂପକ କ୍ରିୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କିପରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନା ଅନନ୍ୟାଃ ନ ବିଦ୍ୟତେ ଅନ୍ୟଃ ତେଷାଂ તે ଅନନ୍ୟାଃ, ମତ ବ୍ୟତିରିକ୍ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ହିଁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଉପାଦେୟ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଦ ବ୍ୟତିରିକ୍ତ ନ କିଞ୍ଚିତ ଅସ୍ତି ଯେଷାଂ ते ଅନନ୍ୟାଃ, ଆମେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସଂସାରକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସମୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା 10 ମିନିଟ ଆମେ ବସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ହେଲାନି। ଯେମିତି ଉପାସନାର ଯେମିତି ଉଠିଗଲେ ଆମେ ଆସନରୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଂସାର ଧର୍ମରେ ପୁରା ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ଆମେ ସ୍ଥିତ ଅଟୁ, ଭଗବାନ ହିଁ ଆମର ଧ୍ୟେୟ ଅଟନ୍ତି, ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଏ ସଂସାର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ, ସଂସାର ହିଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଟେ, ସଂସାର ହିଁ ଧ୍ୟେୟ ଅଟେ, ଏଇ ଭାବନାରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇ ଆମେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ, ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଏ ତ ଅନନ୍ୟତା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନନ୍ୟ ଉପାସକ, ସେ ମତେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ସଂସାରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ମୋର ହିଁ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ମତେ ହିଁ ହୃଦୟରେ ଆରାଧ୍ୟ ଭାବରେ, ଉପାସ୍ୟ ଭାବରେ, ଧ୍ୟେୟ ଭାବରେ, ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ନିରନ୍ତର ବହନ କରେ। ତେଣୁ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରି ଚିନ୍ତୟନ୍ତଃ ଉପାସତେ, ଅର୍ଥାତ ଚିନ୍ତା ସହିତ ଉପାସନା କ୍ରିୟାର ଏଠି ଏକାଧିକରଣ, ସମାନାଧିକରଣ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲା, ସମାନାଧିକରଣ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ ଚିନ୍ତନ ସହିତ ଉପାସନା। ଯଦି ଉପାସନା, ଯଦି ଚିନ୍ତନର ନଥାଇ ଉପାସନା ହବ, ସେ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଚିନ୍ତନ ଥିବ ଯଦି ଉପାସନା ନ ରହିବ, ଭାବ ଯଦି ଅଛି କ୍ରିୟା ନାହିଁ, ତ ଭାବ ପୁଷ୍ଟ ହେବାରେ କ୍ଲେଶପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାବର ପୁଷ୍ଟିକରଣ ପାଇଁ କ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କ୍ରିୟାର କ୍ରିୟାତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ, ଭାବ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଭାବ ଆଉ କ୍ରିୟା ଉଭୟର ସଂଯୋଗରେ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତେଣୁ ଅନନ୍ୟାଃ ଚିନ୍ତୟନ୍ତଃ, ଅନନ୍ୟ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରି ମତେ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ପରିତଃ ଉପାସତେ। ସେଇ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର, ନିତ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଯୋଗକ୍ଷେମକୁ ମୁଁ ବହନ କରିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଗକ୍ଷେମର ସ୍ୱରୂପ, ଯାହା ହଉଛି ଅଲବ୍ଧର ଲାଭ ହଉଛି ଯୋଗ, ଆଉ ଲବ୍ଧର ପରିରକ୍ଷଣ ହଉଛି କ୍ଷେମ। ଯୋଗଞ୍ଚ କ୍ଷେମଞ୍ଚ,
योगस्य क्षेमस्य तयो समाहारः योगक्षेम तयो समाहार योगक्षेमं तम वा योगेन सहितः क्षेम योगक्षेम तम योगक्षेम तेणु अलब्धर लाभ ଆଉ ଲବ୍ଧର ପରିରକ୍ଷଣ ତେଣୁ ଶରୀର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ यद्यपि ସେମାନେ योगक्षेमକୁ କାମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବହାମି କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ଦଦାମି ବୋଲି କହନ୍ତି ନା ସେମାନେ କାମନା କରନ୍ତିନି ଶରୀର ଧାରଣ ପାଇଁ ଯାହା ଅଲବ୍ଧ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସଂପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ପରିରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହାମି ପ୍ରାପୟାମି କାରଣ ଭଗବାନ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ହି ଜ୍ଞାନିନୋତ୍ୟର୍ଥମ ଅହଂ ସଚ ମମ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଉଦାରା ସର୍ବ ଏବେତେ ଜ୍ଞାନୀ ତ୍ୱାତ୍ମୈବ ମେ ମତମ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭଗବାନ ନିଜର ଅନନ୍ୟ ଉପାସକକୁ ଆତ୍ମ ରୂପରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଅନନ୍ୟତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଚେତା ସତତମ ୟୋ ମାଂ ସ୍ମରତି ନିତ୍ୟଶଃ ତସ୍ୟାହଂ ସୁଲଭ ପାର୍ଥ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ସେ ଯୋଗିନାକୁ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ महात्मानस्तुमां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यं अनन्य चेताः कुहन्तु वा अनन्य मनसः कुहन्तु एठी अनन्य चिन्तयन्तो मां कहले अर्थात एका संगरे संसार चिंतन और भगवत चिंतन संसार कामना और भगवत उपासना उभयर जो सामानाधिकरण हेले एठी विषामृत संयोग हैला भली एठी अत्यंत विरुद्धता अत्यंत परस्पर विक्षोभ उत्पन्न हम तेणु अनन्य भाव भगवत चिंतन करवा समस्त चिंतन को परिहार करी निरत भाव भगवत चरण कमल मन को निवेश करवा किमलभ्यं भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन नहीं बांछन्ति किंचन श्रीनिकेत भगवान प्रसन्न हेले कौन दुर्लभ अच्छी तथापि तत्पर भक्त माने तद व्यतिरिक्त अन्य कौन सी वस्तु को अभिलाष करती मुक्ति की मध्य चाहती भगवान प्रदान कले मध्य दीयमान न गृह्णन्ति बिना मन्मस्येवन जना ये अनन्य भक्त मानकर जो परिउपासना जो सर्वतो भाव उपासना आ से उपासनार वैशिष्ट्य भगवान कहले योगक्षेम बहाम्य तांकर योग को आ क्षेम को मु प्रापण करूची प्राप्त करूची एक कथार ए श्लोकर टीका को आम पाठ करवा सारार्थवर्षी टीका को टीकाकार उपक्रम करुचंती मत अनन्य भक्तानां सुखं तु न कर्म प्राप्यम किंतु मद्दत्तमेव इत्याह बोले मोर अनन्य भक्त मानकर सुख ये सकाम भक्त मानकर सुख तो कर्म प्राप्य बोली कहले पुण्यजन्य बोली कहले एवं पुण्य फल समाप्त होते से माने स्वर्गरु निपतित होती यह कहले किंतु मोर अनन्य भक्त मानकर सुख कर्म प्राप्य नुहे मद्दत्त अटे साक्षात भाव मो द्वारा विहित अटे यह भगवान उपस्थापन करुचंती अनन्या चिंतयन्तो माम नित्याभियुक्ता नाम नित्याभियुक्त शब्दर दुई प्रकार व्याख्या करचंती चक्रवर्ती पाद नित्यमेव सदैव अभियुक्ता नाम अभियुक्त शब्दर गोटे अर्थ होची पंडित अभियुक्त पंडित तेणु सदैव जो माने पंडित नित्यम सदैव अभियुक्ता नाम पंडिता विद्वांस तदन्ये नित्यं अपंडिता इति भाव इमाने ही अभियुक्त अटंती इमाने अनन्या चिंतयन्तः मां उपासते तएव नित्ययुक्ता नाम सदैव पंडिता सन्ति सेमाने ही वस्तुतः निजर बुद्धिर उपयोग करिसन्ति जो मनुष्य शरीर प्राप्ति हेला परे मनुष्य शरीर सार्थकता पाई प्रयास करुथिबारु सेमाने अभियुक्त अटंती विद्वान अटंती ऐसा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम जसत्यम अनृते नेह मर्त्ये नाप्नोति मामृतम यही मनीषीर मनीषा अटे यही बुद्धिमान बुद्धिमत्ता अटे ये असत्य शरीर द्वारा सत्य को प्राप्त हवा ए मरण धर्मा शरीर द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करि पारुछि जे सी ही मनीषी अटे तार ताकु ही तार बुद्धि ही बुद्धिमान अटे ताहा ही बुद्धिमान बुद्धिमत्ता अटे तेणु ये नित्याभियुक्त अटंती
ମାନେ ବସ୍ତୁତଃ ନିତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତଦନ୍ये ତୁ ଅପଣ୍ଡିତା, ଅନ୍ୟ କେତେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କୁଶଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କୁଶଳତା କେବଳ ବନ୍ଧନ କାରକ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଭଗବତ୍ପାଦ କହିଛନ୍ତି ବାଗ୍ବୈଖରୀ ଶବ୍ଦ ଧରି ଇତ୍ୟାଦି ବିଦୁଷାଂ ଭୁକ୍ତଏ ନ ତୁ ମୁକ୍ତଏ। ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତା ନାମ ଆଉ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତର ପୃଥକ ଅର୍ଥ, ଯାହାକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ନିତ୍ୟ ସଂଯୋଗ ସ୍ପୃହାବତା ନିତ୍ୟମ ଅଭିଯୁକ୍ତା। ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗତ ଦିବସରେ, ଯୋଉଠି ଟୀକାକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ଏଠି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଭୂତବତ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ଆଶଂସାୟାଂ ଭୂତବଚ୍ଚ। ଏଇ ପାଣିନୀୟ ସୂତ୍ରରେ ଆଶଂସା ଅର୍ଥରେ ଏଠି ଭୂତ କାଳର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ମଧ୍ୟ। ଆଶଂସାୟାଂ ଭୂତବଚ୍ଚ, ଆଶଂସାୟାଂ ନାମ ଆଶଂସନଂ ଆଶଂସା ଅପ୍ରାପ୍ତସ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତୁଂ ଇଚ୍ଛା ଆଶଂସା ତସ୍ୟାଂ ଭୂତବଚ୍ଚ ନାମ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଯଦି ଆଶଂସା ନାମ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ଅଭିଳାଷା ବ୍ୟକ୍ତ ହଉଥିବ, ତେବେ ଭୂତ କାଳ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଥାଏ। ଯେପରି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଉପାଧ୍ୟାୟଶ୍ଚେତ୍ ଆଗମତ ଆଗତଃ ଆଗଚ୍ଛତି ଆଗମସ୍ୟତି ବା ତର୍हि ଏତେ ବୟଂ ବ୍ୟାକरणं ଅଧ୍ୟଗୀଷ୍ମହି ଅଧୀତବନ୍ତଃ ଅଧୀମହେ ଅଧ୍ୟସ୍ୟାମହେ। ଯଦି ଉପାଧ୍ୟାୟ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଥାନ୍ତୁ। ଏଠି ଏ ଆଶଂସା ଅଟେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳିକୀ ଆଶଂସା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭୂତବତ ଅତୀତ କାଳିକ ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି ଯେ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଚେତ ଆଗମତ ବା ଆଗତଃ ତର୍हि ବୟଂ ଅଧୀତବନ୍ତଃ ବା ଅଧ୍ୟଗୀଷ୍ମହି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାମ ନିତ୍ୟାଭିଯୋଗ ସ୍ପୃହାବତାମ ନିତ୍ୟ ସଂଯୋଗ ସ୍ପୃହାବତାମ। କदा ଭଗବତା ସହ ମମ ନିତ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଭବେତ୍ ନିତ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଭବିଷ୍ୟତି इति कामयमाना एवं स्पृहावन्तः तो नित्याभियुक्ता नाम नित्य संयोग स्पृहावताम नित्य अभियोगम नित्य संयोगम कामयमाना नित्याभियुक्ता त प्रत्यय आशंसा अर्थरे भविष्यत कालिक की आशंसा को बुझाइबा पई अतीत कालिक त प्रत्यय की हेची। यह द्वितीय अर्थ योग जदवा नित्य संयोग स्पृहावताम योग ध्यानादि लाभ। तो नित्य संयोग स्पृहारे जो माने मो सहित नित्य संयुक्त ही अछंती नित्य संयोगर अभिलाषा करुचंती योग द्वारा हो ध्यान द्वारा हो इत्यादि जद्वा नित्य संयोग स्पृहावता योग आउ क्षेमंच तेणु अलब्धर लाभ आउ क्षेमं तत्पालनंच तैहि अनपेक्षितम अपि अहमेव बहाम। तेणु भक्त अभिलाष करेनि जे मु तुमर भजना करुछि मोर योगक्षेम दायित्व तुमर अटे। एहिपरि निजर देहदैहिक भार को भगवान के चरण रे अर्पण कर दे नाही, किंतु चाहे मोर जहा कर्म अनुसार विहित ताहा ही हो, किंतु भगवान कहउचंती जे तैहि अनपेक्षितम अपि से भक्त द्वारा कामित नहले मध्य अपेक्षित नहले मध्य अहमेव बहामी। तेणु बहामी बोली कहीं कहले योगक्षेम करोमि कहले भंता करोमीति अप्रयुज्य बहामीति प्रयोगात तेषां शरीर पोषण भारः मयैव उह्यते यथा स्वकलत्र पुत्रादि पोषण भारः गृहस्थेन इति भाव। अत्यंत सुंदर भाव व्याख्यान करते टीकाकार जेठी योगक्षेम करोमि बा प्रापयामि इत्यादि कहले भंता बहामी बहन करिवा बह धातुर अर्थ प्रापण अटे, किंतु बहामी कहि न कहिकरी यदि योगक्षेम करूची योगक्षेम व्यवस्था मु करूची इत्यादि कहले भंता बहन करिवा अर्थ जेपरि संसारी व्यक्ति माने गृहस्थ माने कलत्र पुत्रादि पोषण भार को बहन करती तेणु एवं से बहन को से आनंद बोले स्वीकार करती। गृहस्थ हेबा कलत्र पुत्र मित्रर भार को बहन करिवा ताकू से माने
अत्यंत उपादेय मन करती एवं कृतकृत्य होइकी बहन करती। सेमती भगवान कहउचंती एइबळी अनन्य भक्तर जो योगक्षेमर भार को मु बहन करिथाए एवं ताहा मोर सेई बहन मते आनंददायक होइथाए। निजे बहन करिथाए करोमि कहले त या अर्थ हो जे मु मोर आज्ञा द्वारा ताकू प्रतिपादन ताकू प्रतिपालन करूची बा अन्य कौनसी रूप में मुझे समायोजित करुच्ची किंतु बहामि स्वयमेव धारयामि यथा अन्ये गृहस्थाः पुत्र कलत्रादि भारम वहन्ति तथैव तेषां भारम अहमेव बहामि। एपरि भावरे एठी जो बहामि शब्दर प्रयोग होउची मु बहन करूची एइबळे जो अत्यंत बहधातुर प्रयोग अत्यंत उपादेय अटे अत्यंत प्रसंगानुयोगी अटे। भगवान भक्तर भार को निजे बहन करती यह तांकर वचनर सामंजस्य अटे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् न च अन्येषामिव तेषामपि योगक्षेमं कर्म प्राप्यम एव इत्यतः। जिपरि अन्य मानकर योगक्षेम संसारी व्यक्ति मध्य निजर प्रयास द्वारा निजर क्रिया द्वारा योगक्षेमतार प्रतिपादन कर योगक्षेम को स्वीकार करिथाए। निजर प्रयास द्वारा दिवाचार्य राजन कुटुंब भरणे नवा संपूर्ण जीवन तो संपूर्ण दिवस तो अर्थर प्रयास द्वारा कुटुंब भरण द्वारा व्यतीत होता है। से निजर योगक्षेम दायित्व निजे ग्रहण करिथाए एवं ताहा तार कर्मर प्राप्य अटे। संसारी व्यक्ति जो योगक्षेम ताहा तार कर्म प्राप्य अटे किंतु जो अनन्य चिंतनशील मोर जो उपासक तार योगक्षेम कर्म प्राप्य नुहे मद्दत्त अटे। यही भगवान का तात्पर्य। टीकाकार पूर्व पक्ष करुछन्ति जे आत्मारामस्य सर्वत्र उदासीनस्य परमेश्वरस्य तव किं तद्वहनेन इति वाच्यम। ये परमेश्वर तो आत्माराम न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यं भगवान कहिसन्ति। मोर किछि अवाप्तव्य नाही किछि कर्म नाही तेणु आत्माराम सर्वत्र उदासीन समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। तेणु सर्वत्र उदासीन आत्माराम अप्राप्तव्य रहित परिपूर्ण आप्तकाम तुमर से भक्त मानकर योगक्षेम बहन करिवारे कौन तात्पर्य। एपरी जिज्ञासा कहउचंती जे भक्तिरस्य भजनम तद इहामूत्र उपाधि नैरास्येन अमुष्मिन् मनः कल्पनम एतदेव नैष्कर्म्यम इति श्रुतेः मत अनन्य भक्तानां निष्कामत्वेन नैष्कर्म्यात् तेषु दृष्टं सुखं मद्दत्तमेव तत्र मम सर्वत्र उदासीनस्यापि भक्त वात्सल्यमेव हेतुर्ज्ञेयः। जेपरि भगवानकर गुण होची से सर्वत्र उदासीन सर्वत्र सम आत्माराम किंतु तदपेक्षा भगवानकर आ गोटे विशिष्ट गुण होची भक्त वत्सलता भक्त वात्सल्य को लेकिन से तांकर भगवत्ता। तेणु सर्वत्र उदासीन जेपरि मु अटे सेपरि भक्त वत्सल अटे। मोर भक्त वात्सल्य रे मु तांकर योगक्षेमर भार को बहन करिथाए एवं योगक्षेमर भार को बहन करिथाए को मानकर ना निष्काम भक्त मानकर। तेणु से निष्काम भक्त मानकर जो योगक्षेम बहन यह मोर भक्त वत्सलतार निदर्शन अटे। एथिरे आत्मारामत्व व्याहति नहीं आत्मारामत्वर असंगति नहीं। भगवान जेपरि आत्माराम जेपरि उदासीन सेपरि भक्तवत्सल और भगवान समस्त गुण मान मध्य सर्वश्रेष्ठ गुण होचंती भक्तवत्सलता भक्त वात्सल्य। तेणु भक्त वात्सल्यमेव हेतुर्ज्ञेयः सर्वत्र उदासीनस्यापि स्वभक्त वात्सल्यमेव हेतु ज्ञेय। तेणु योग भक्तर योगक्षेम बहन करिवा ये सर्वत्र उदासीन समदृष्टि संपन्न आत्माराम परमात्मा परमेश्वर जो भक्त विषय का योगक्षेम बहन करिवा ये तांकर
भक्त बात्सल्यर अपूर्व दृष्टांत, भक्त बत्सलतार अपूर्व उदाहरण भगवान आत्माराम होई मध्य जे भक्त बत्सल अटंती, भक्त बत्सल पे निजे तार जोक्षम बहन करती, यह सम्मुखरे भगवान व्यक्त करिसेंती। आउ श्लोक टीकार किछि अवशिष्ट अंश अछंती, जाहाकु आमे अल्प अंश अछंती, जाहाकु आमे भगवत अनुकंपारु आगामी दिवस रे आलोचना करिवा। तेणु अद्यतन दिवस पई भगवत गीतार्थ समासाधन रे समवेत समस्त सुधी श्रोतृमंडली चरण कमल विनम्र प्रणिपात निवेदन पूर्वक संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि दोष पाई क्षमा प्रार्थना पूर्वक वाणी को विराम दौची। जय जगन्नाथ, जय भगवती गीता माता की जय। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जय जय श्रीमद् भगवद गीता जी की जय।